seytun Sini buba gerani mutu Awo tatlay seytun Sini buba gerani iman Ini mukang seytun Just areta semua cover man kan. Sini Agartala ni je narwayokra findai, bo ano cover. Tini ani gari kuroi, buni gari bai makai kau. Tini je Domasora bazaro, mosol mesin lok nai hiu. Waktu bangka, kisah daktui findai mani, findai liya lawani kisah problem tu. Bisai kai, amne sultano sini yo. Ang ek সময় বিজেপি নেতা মঙ্গই তংমানি বা ই বিধানসভার আং সামতামি থুজা কিন্তু আং থাংনাই রাজবাড়ি আং জয়নিং খাইকা চুম 4 জন 2 জন মন্ডল সভাপতি প্রক্সা ডিস্ট্রিক্ট সভাপতি মাইনরিটি মোর্চা আং স্টেট ই রাজ্য কমিটি মেম্বার আং জয়নিং থাইমা পরে আং নিজে নিজে ওয়ান সুখা আং আচাইমা কা তালহাই মাতং বাই হিনমানিলে আং স্বাধীন তং স্বাধীন Ang National Party tongo ani kuno phano obak kurui. Ang block ni bo chairman, rajyo committee bo member, nini panchayat review committee bo ni bo member ekjon dolai ni. To hai phano ang santush tong ya. Karon ang National Party tongoi dol kotor tongoi ani kuno obak kurui phano jati ni kok kuk sabano ang saimaya. Othani ang bokhano nije nije poriborton hoi ang mafai katini. Sir hinke nong je ত্রিপুরা মত হবো যে জয়েন মানে এক সপ্তাহ রকছে কাকো হেনকাই নং তবে এক সপ্তাহ রংনো পরে যে ত্রিপুরা মত ফাইয়ে যে ফিল খাই বা লুকা মিছিল লগ মানদং মানে নং বাহাই মাতং খাওয়া abang khai ang jadin joining khaika press miss khai joining khaika taini dinono tini ত্রিপুরা মথা supremo tini bubagra maharaja anosaka kumarji nung khana tongdi khana joining soba tong o joining ongkha rajbari nongkha तीनटा दल उनको पार्टी आईपीएफटी बीजेपी सीपीएम दल जस्ट 11:30 तानी दिनो जॉइनिंग उनका राजबाड़ी ओ जगह आं मानजाखा दुबारा जेतु सागा अबनि परे आं फाइमानि एक सप्ताह से को अबनि परे गौरिया टेर हिनोय त्रिपुरा सरक पालेमानि अब शान्ति बाजार कमिटी हलो आं मानजाखा तिनि डिप्यूटी सीएम दङो हालालि आश्रम बारिनि एमडीसी दङो अनंत देव बर्मा आं दङो बाकी तिनि ब्लक प्रेसिडेंट साबदिनो चेयरमैन आबनि परे सांगठनिक खेना बागै आं 6टा जागा आं हाबखा जॉइनिंग खेना बागै रेडी किन्तु जरा किसा प्रॉब्लम दङा बागै आं जॉइनिंग बनायाखौ ताइ तिनि अरो ताइसा मानजाखा आं बेलायनो खूब खुशी अंखा त्रिपुरा मथा पार्टी आं जॉइन खेमा परे आं निजे निजे बो ताबु कुनो त्रिपुरा मथा कुनो कुछ अंगिया को साधारणत कर्मी आइफान आं वार सुपर तिनि आं रायना का दं आइफान सात तिनि तामने बागै आसो हमचां पिलायो तिनि लामा हिमबो हिमजा मान खलायलाय तिनि हमचांति लामा हिमानि कायसन कारण YTF आचाइमानि तिनि बिसाका खा ओ बिसाका मानि बिसिं तिन आचाइमानि सालना पालायै हमचांतियै अमते 48 करमसाराव हकु तुइसाव जे हिमानि अमतिकलै हिमानि समस्त त्रिपुरा राज्यव ताइ 35टा 36टा जागा अमते हिमजागै दङ हिमानि कायसन कारण जोंनि मानथाइ सानथाइ जोंनि हाबो जों गोथां तंनानि जोंनि हाबो जों कमायाथै तंनानि जोंनि सांबिधानिक अधिकार ताम मानना नां हंकाय रुतुंमां तिखलाय जोंनि बुबाग्रा वानसुका जे ग्रेटर त्रिपुरा लाइन हिनाय जाता संविधानिक 2/3 दाराव तंमानि ओ आबो मानखा हंकाय जोंनि बरक रक ताइ गोथां तंलाक अब मानखाय सिमिसे गोथां तंसिनाय अब सारा ताइ कुनो अल्टारनेटिव लामा गरै टाउन बागे हिंकाय पृथ्वीओ एमन जात तंग कमाय थांमानि ओ जात कमाय थांमानि हाहाय सुंबो ता कमाथं सिनि हावो से चुं हा कुरै सिनि नगो से चुं नग कुरै चुं 1949 15 अक्टोबर भारतवर्ष बाय जुग रिफुरो 100 जना 95% सिनि बुकुं बारारक दङ ताबो हंकाय 2011 सालनि सेंसास मते मात्र 100 जना बरक दं हंकाय सिनि बरक 31 बा 32 जन से तंसियो आउन बगाय कमाय थांयानि बागै जे दफानि हा कुरै
যে দফানে হা খাতরজাক করি সংবিধান বাই অ দফানে কমাই থাঙো আবনি বিসিংতি ন রাজতন্ত্র পাই থাংপানো গণতন্ত্রনি বিসিংতি খাতরে নাগ নাম্বাগৈ চিনি বুবাগ্রা গ্রেতা ত্রিপুরালেনি হিনে যে আওয়াজটি সবাই খাতর মানি অ জায়গা থানচা হিনে কাইসা সুরিমা বাইন যত বড় থানচা অংখা আবনি চিনি তালিকা কাহাম আবনি চিনি কাহাম